नमस्कार बंधुगण, आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा सावित्री व्रतर किछि गुरुत्वपूर्ण नियम विषय रे। तेबे चलंतु जानिबा सेही नियम गुडिको कोन कोन। बंधु माने सावित्री व्रतटी प्रत्येक विवाहिता नारी माने पई एक गुरुत्वपूर्ण दिन होइथाय। एही सावित्री व्रतटी प्रत्येक ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे पडिथाय, जहा कि एथर जून 6 तारिख गुरुवार दिन पडुछि। तेबे जो माने प्रथम पाई सावित्री व्रत करूछंती सेही नारी माने ब्राह्मण मानक द्वारा अभिमंत्र होइथिबा नुआ साड़ी पिंधि व्रत करिबा उचित। किंतु जो माने पुराना व्रतधारी अटंती से माने पुराना साड़ी पिंधि व्रत करि परिबे। सावित्री व्रतटी प्रत्येक सधवा नारी माने करि परिबे। सावित्री व्रतरे नाली रंगर साड़ी एवं चूड़ी पूजा करिबा उचित। आपण माने सावित्री व्रतरे नाली रंगर जिनिस ही व्यवहार करिले यह अत्यंत शुभ बोली मना जाई थाए। जदि आपण माँ पार्वतींकर पूजा करूछंती तेबे सेथिरे आपण कला रंगर शंखा पूजा करि परिबे। तेबे सावित्री व्रतरे केउ रंगर व्रत पूजा करा जाई थाए। बंधु माने सावित्री व्रतरे नाली एवं हलदिया रंगर व्रत पूजा करिबा उचित होइथाए एवं व्रतटी सबु बेले डाहाण हातरे बांधिबा उचित। सावित्री व्रत दिन आपण देवी सावित्री, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वतींकर पूजा करि परिबे एवं प्रभु नारायण, भगवान शिव शंकरंकर मध्य पूजा करि परिबे। बंधु माने सावित्री व्रत काहेकि पालन करा जाई थाए? स्वामींकर दीर्घायु कामना पई एवं मंगल कामना पई सावित्री व्रतटी पालन करा जाई थाए। जणे विवाहिता सधवा नारी बंचिथिबा पर्यंत हातरे शंखा सिंदूर रहिबा पर्यंत एवं सौभाग्यवती हेबा पई एही व्रत को पालन करा जाई थाए। सावित्री व्रतरे कौन खाइबा उचित? सावित्री व्रत दिन आपण प्रत्येक फलमूल खाई परिबे, गुपणा खाई परिबे, गजा मुग, गजा बुट, किंतु आपण माने पाक खाद्य खाइबे नाही। एपरिकी आपण चा मध्य पीबे नाही। रंधा होइथिबा खाद्य खाइबा अनुचित होइथाए। जदि आपणकर सहित आपणकर स्वामी मध्य एही नियम को पालन करूछंती तेबे यह अत्यंत शुभ होइथाए। सावित्री व्रत पूजा कोठारे करिले शुभ होइथाए। सावित्री व्रत अनेक लोक निजर घरे ही पालन करिथांती बा पूजा करिथांती। किछि लोक बरगछ मूलरे किंबा अश्वत्थ गछ मूलरे करिथांती। आउ कितेक स्थान रे घरर शिलपुआरे हलदी लगाई सेथिरे माँ सावित्रींकर प्रतिमा तैयारी करी ताहाकु पूजा करा जाई थाए। किंबा आपण मंदिर मध्य सावित्री व्रत करि परिबे। सावित्री व्रतरे केतटी फल पूजा करा जाए? सावित्री व्रतरे सब प्रकारर फल पूजा करा जाई परिबो किंबा 5 प्रकारर फल मध्य पूजा करा जाई परिबो। जदि आपणकर पाखरे 5 प्रकारर फल नाही तेबे आपण 5टी फलरे मध्य सावित्री पूजा करि परिबे। ताहाले बंधुमाने सावित्री व्रत पई आपनकु कोन कोन जिनिस आवश्यकता होइथाए? सावित्री व्रत पई व्रत, गुआ, सिंदूर, अलता, शंखा, साढ़ी, अरुआ चाउल, दीप, आंबपत्र, फूल, बरकोली पत्र, हलदी, दुब, सावित्री बही, कौड़ी, दही, पितलर एवं गोटे माटीर कलसी इत्यादि आवश्यकता होइथाए। सावित्री व्रतरे केतटी गंठी पड़ी थाए? सावित्री व्रतरे 7टी गंठी पड़ी थाए। सावित्री भार बाप घरु आसीबा उचित कि नाही? सावित्री भारटी स्वामी को पई पालन करा जाई थाए। तेणु व्रत पई आवश्यक पूजा सामग्री जदि आपणकर स्वामी घरु आनिबा व्रत पालन करती तेबे मध्य ताहा शुभ होइथाए। यदि आपणकर बाप घरु सावित्री व्रत भार खुशी रे दउछंती तेबे ताहा आनी पारिबे। किंतु जदि आपणकर बाप घरर आर्थिक स्थिति ठीक नाही, से माने आपण को बहुत कष्ट करी भार दउछंती तेबे एहा बाप घरु न आनी निजर स्वामींकर पैसा रे मध्य सावित्री व्रत पालन करि परिबे। कारण जदि बाप घरु आपण जिद्दी करी सावित्री भार अणा जाए तेबे आपणकर स्वामींकर अमंगल होइथाए। सावित्री व्रत दिन स्वामींकर पूजा करा जाए कि? सावित्री व्रत दिन स्वामींकर सम्मान करिबा उचित, तांकर आशीर्वाद नेबा उचित, तांकु कटु कथा कहिबा उचित नुहे। यह केवल सावित्री व्रत दिन ही नुहे, आपण केबे भी निजर स्वामी को कटु कथा कहिबा उचित नुहे किंबा असम्मान करिबा मध्य उचित होई न थाए।
ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା କରି ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଗାଳି କରି ଅସମ୍ମାନ କରି ଆପଣ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇବ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି କାଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଉତାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକିଆ ବା ମୃତ୍ୟୁକିଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଛୁତୁକିଆ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକିଆ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇନଥାଏ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଛୁତୁକିଆ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନ ଛୁଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂଜା କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକିଆ ସମୟରେ ପୂଜା କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଗର୍ଭବତୀ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖାଇ ପିଇକି ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ପଣା, ଗଜା ବୁଟ, ଗଜା ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମିଷ, ଉଷନା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ପିତା, କଷା ଏସବୁ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଯଦି ଚାଲୁଥାଏ ତେବେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ନିଜେ ପୂଜାରେ ବସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଥମ କରି କେବେ କରାଯାଇଥାଏ? ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଛୁତୁକିଆ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁକିଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂଜା ନ କରି ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର, ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି କେଉଁ ଦିନ ଖୋଲିପାରିବେ? ବ୍ରତ ସରିଲା ପରଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ରତକୁ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରତଟିକୁ ପୋତି ଦେଇପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ, ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତରୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ବ୍ରତଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନିହାତି ଲେଖିବେ।